dia nggak ngejar ya? Dia kayak yang merhatiin gua, berdiri merhatiin gua, goblok merinding, sumpah anjing. Guys, terima kasih buat lo semua ngentot. Tidak kena. Tunjukkan eksistensi kalian. Iya, tertidur. Terobos aja lah anjing ah. Tidak semudah itu Barguso. Welcome to Momentot. What the fuck? Widih, cabe-cabean nih. Bisa kali gue pakai nih. Hei, siapa itu? Siapa itu? Why are you running? Why are you running? Oh, sakit goblok. Wow. Wow, congratulations. Yahoo! Yamero! Yamero! Yaru! Yamete kudasai. Ara, mama. Astaghfirullahalazim. Tuh, gua kata apa? Jangan budek. Kok nggak ada anjing hilang, goblok. Jangan dulu, jangan. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Gotta go fast, gotta go fast, gotta go fast, too fast, too fast, faster, faster. Moshi. Oke. Oh my god. Oni-chan. 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 Daisuki na Oni-chan. Oni-chan. Ini. Kichatta yo. Koro. Sate. Tapi bohong. Buat kau ya, yang kau ngelu. Kau sebentar kau main Mobile Legend. Ini ngelek, jaringan Telkomsel macam tai. Kau tengok ini kerja kami nih. Demi kelancaran kau main Mobile Legend. Main PUBG. Kau bilang ngelek itu.
Ang pikir sama otak sikit nih, aku manjat nih jauh, nah tinggi nih. Nah, nyawa taruhan. Nah, kau tengok tuh, kawan aku dari tepi tuh. Itu aku sepak sikit langsung terjun ke bawah itu. Oh, ciri gak bau. Di sini gua nggak menantang, sumpah. Gua nggak menantang, teman-teman. Wah, ramean di sini anjing. Ampun. Mulut anak kotor. Ya, nama saya Kevin Viana. Nyawa taruhan. Kadet, kejar, kadet. Anjing, goblok, kok ada apinya? Lu kok hilang? Okay. Rey bodoh. Nani? お前はもう死んでいる。